Zdravo drugari, ja sam Jovi Games, a vi gledate prvata epizoda na Turf Wars. Idemo na server Mineplex, pa se gledаме колко почна. Еве другари, почнахме. И първо ще такам да ви кажам да ви се заблагодарам на 30 субскрайбери и да ги поздравам Тино Димовски и Лесик 7. Аз ви поздравам сите, ама тие ми напишме, запомни. Само се да израдим лака. 30%. Опа лака. 3 лака спрата. По 2 лака, ай не знам да стоим. Лака. Опа. Окей. Ай сега да почнем. Аз съм Тим Цървен. Тим Цървен. Let's go. Fight. Опа, айде стрела. Опс. Да, сумеч. Окей. Ама како бе? Како ги футвам? Нямам чанкович. Видите како лага. Айде стрела. Стрели, айде. Оп. О май гад, найс. Айде. Ето, one shot. Слава богу. Уф. Не съм добър с обол, не съм добър. Как добър? Не! Стегнато на стига. Ай, аз да нападам сега. Оха! Кекялно. Ке тръгна, как? Нигде. Дроп. Ама все пак водим още 13 кила трябва да победим. Играм 2 партии. Найс! Сегата партия ке... Нямам пълна скинове. Ке той века то се вика. Така да... Нямам и чанкой. Защо чанкой ми лага. Така... бултайм, найс. Поке си вика да найс. Не! Много ми кочкат много. Оп! Печелите. Халю. Види шо правим бе. Кой съм нуп, ама како? Види. Тарци съм тарци. Тя победиме първа на 100%. Не, добро, окей. Първата победихме, па се гледаме назад във втората. Назад във втората я съвсем готим. И сега гледам обичайно скин, кит, който ще ти дават по 2 стрели. Така да, види го лагов. Така изиграм макар цила, окей, сега горе. Окей, найс. Само малко се разгледали. Фрейм дроп. Окей, да стане. Ай, от малко. Ето. Айде. 1 second. Толкова. Ето е. 1 second. Оп! Не! Окей. Окей, други отгубихме. Сега ке тръгнете ми с меч. Айде да му го рушим. Колко са. Окей, уши един убихме. Да, не я убия. Окей. Има връзка и ова партия можем да я победиме. Ако ще гледате, водиме. Умри! Не! Не умри. Види! Не ме биват се стрели, ама ич, бълшато си.
Nope. Što naglaši, nemam pojma kaj sam. Opa! Okej, gubi. Vidi be! Još gubiš, tako? Vitali još gubiš. 2 pati, znaš. Bull time? Yes, bull time. Pa bi isto stana plep, malo se. Ajde, pakva kad nije. Okej. Reci to. To. Nice. Brate! Pa kako? Niko vidio. Nije, brskanje. Vidi be! Pa, gospoda čuvar. Ne igram pričao. Što kao? Moram čanku da krenem. Ubi go! Lele be, aman! Gdje moram da povoda moj? Vidi, neke nije svrtet. Vidi. Pa daj ove šotije. Daj im se. Ništa. Daj im se. Pos. Abe, ajde, pogodi go je naš. Yes! Hvala Bogu, bulta. Ja se ovdje ovako kezam. Tu kapo mi nije, ne. Nema! A suka, bljak! Idi na huj. To, bravo, gradite. Jedna quick stream, nice. Perfect. Ne! Vić. To! Nation. Friend dropad na Mineplex. Vidi. Ja sam tart v ova igra, nemam pojma da igram. Znači što je 10 kila izgubio. 12. Nema da im dozvolim. Nema! Oh my god, ja sam primjerem ubija. Nice! Znači tu umrem na 50 partija, ubih 4. Oh my god, ti mi kažeš da ja sam noob. Nema ti vjerujete. Daj! Strela! Oh my god. Ne moram do pola. To! Ne! To! Yes, ne se predavam, ajde! Ajde! Never give up! Ama nema šanse džave. Ne! Oh my god, ne! God! Okay. Nice. 2 shot. Ajde napred, pretiskajte bre. Da. Perfect. Nice shot. Ne. To, spao ti, yeah. Vidi be. Ima jedan čik čuje.
Yes! That's it, nice shot. Znači odvamo kukanje. Odmah treba. Puket. Aj, vlizi se, ja. Oh my god, aman, ubili se, ja. Ja sam najdobar on. Ki vidi me na kraj koliko kilota. Visoko. Šat. Fuck you. Suka, bля. Pobedih me. Ne, izgubit. Okej. Izgubit me, Jasimov. 14 kills. Super. Okej, vi благодарам što gledate ovaj epizod, se nadam da bi se dopadne, ako bi se dopadne. Like, share, subscribe, pa nije se gledamo u sve. Do toga još. Ćao.